हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। नंबर 1 चाणक्य नीति अनुसार पुरुष और स्त्री लोकंकर संतान आज्ञाकारी होइथांती से माने निज जीवन रे भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। नंबर 2 जो महिलांकर ओठ उपरे हल्का बाल रही थाए से माने स्वभाव रे सद्गुण धार्मिक और दान पुण्य एवं भाग्यशाली होइथांती। नंबर 3 जो पुरुष और महिलांकर हाथ पापुलीर मझी अंश उच्चा होइथाए से माने दानी दयालु एवं धार्मिक स्वभावर होइथांती। नंबर 4 जो पुरुष लोकंकर पिठी मजबूत एवं कईछ सदृश्य होइथाए से माने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। नंबर 5 जो पुरुष लोकंकर पेट मांसाल एवं गोलाकार होइथाए से माने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। नंबर 6 जो पुरुष लोकंकर दुईटी जाक जंग मोटा मजबूत एवं मांसाल होइथाए से माने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। नंबर 7 जो पुरुषंकर पादर काणी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी ठारू बड़ होइथाए से माने निज जीवन रे धनीशील व्यक्ति भाव रे साब्यस्त होइथांती। नंबर 8 जो पुरुषंकर दुईटी जाक पादतल कोमल एवं मांसाल होइथाए से माने निज जीवन रे समस्त प्रकार सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। नंबर 9 जो महिलांकर दुईटी जाक पादतल कोमल एवं सुंदर होइथाए एवं पादरु आदु झाल बाहरु न थाई से माने भाग्यशाली महिला होइथांती। नंबर 10 जो महिलांकर दांत एक समान होइथाए एवं कंठ कोइली परी सुमधुर होइथाए से माने अत्यंत भाग्यशाली महिला होइथांती। नंबर 11 जो महिलांकर दुईटी जाक कान कोमल सुंदर एवं एक समान होइथाए से माने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिथांती। नंबर 12 जो महिलांकर मुंडर बाल चिकण चमकदार सुंदर और सुस्थ होइथाए से माने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं जीवन रे समस्त सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। नंबर 13 जो पुरुष और महिलांकर आंगुठी रे कला जाई रही थाए तेबे से माने बहुत भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं शीघ्र सफलता पाइथांती। नंबर 14 जो लोकंक नाक मोटा होइथाए सेमानंकु कथा कहिबार कौशल जଣା थाए एवं अति शीघ्र समाज रे मान सम्मान प्राप्त करिथांती। नंबर 15 जो लोकंक नाक ऊपर को उठिकी रही थाए से माने हृदयवान स्वभावर होइथांती एवं केबे भी सहजरे अन्य मानंक उपरे विश्वास करि न थांती। नंबर 16 जो लोकंक नाक सीधा होइथाए से माने सीधा साधा स्वभावर होइथांती एवं प्रत्येक कार्य को शांति उपाय रे करिबाकू पसंद करिथांती। नंबर 17 जदि महिला लोकंकर हातर रेखा लाल वर्णर होइथाए एवं स्पष्ट भावरे देखा जाउथाए से माने बहुत भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। नंबर 18
ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଗାଲରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହିଳା ଲୋକଙ୍କ ଗାଲରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ମଥା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ମୁହଁ ଗୋଲ ଓ ଆଖି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ଗାଲ ଫୁଲିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଦ ତୁଳନାରେ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ବାଳ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ବେକର ଆକାର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ପେଟ ପତଳା ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ ଓ ଗଭୀର ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ନାଭି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଯାହା ବି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।